बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ आज नशिस्त में टेक्सला की अहम तरीन शख्सियत मोहम्मद रफ़ीक, जिनको उर्फ़ में बाजवा भी कहते हैं, लेकिन उसमें बाद हम पूछेंगे। सबसे पहले तो बात यह है जी कि आप अपने थोड़ा सा जो ट्रांसपोर्ट का आपका मामला है, इसमें क्या मसला बना है जी, क्या सूरत हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है जी कि मैं बेसिकली गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त का काम करता हूँ और मैं अपने एरिया में जो तंजीम है मोटर डीलर यूनियन, उनका चेयरमैन हूँ गुज़िश्ता 20 साल से। नीचे अहदेदारों में तब्दीली होती रहती है, लेकिन वो मेरे काम से शायद वो खुश हैं कि ख़र्चा भी कुछ नहीं होता और मामलात भी खुश असलूबी से होते हैं, तो फिर कहते हैं यार चलो ये सिलसिला चलाते रहें। तो ये आप पर पाबंदी क्यों लग रही है, कोई पता चला है कि पाबंदी लग रही है? असल में ये है कि मसाइल तो होते हैं हर काम में। जो काम तरक्की कर जाता है या ज़्यादा मशहूर हो जाता है, उसकी तरफ चूँकि लोगों का रुझू ज़्यादा होता है, तो फिर उस वजह से मसाइल पैदा होते हैं। देखने की बात ये होती है कि कौन कानून के मुताबिक जो इदारे या काम कर रहे हैं उनके साथ तामन के साथ चल रहा है और कौन वायलेशन करके चल रहा है। तो चूँकि ये हमारी मार्केट पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है, तो हर बंदे का इस तरफ रुझान है, इधर रुजू करते हैं। जुम्मे वाले दिन तमाम इलाकों में अपने अपने बाज़ार लगते हैं। इतवार वाले दिन चूँकि हमारी मार्केट खुली होती है, तो उस वजह से जितने भी ख़रीदो फरोख्त करने वाले हैं वो भी, और जो डीलर हज़रात हैं वो भी हमारे इलाके में इधर आ जाते हैं। अच्छी बात है, हमारे लिए बायस इज़्ज़त भी है और कारोबारी लोगों के लिए भी आसानी का बायस है। लेकिन हर काम को करने का एक सलीका होता है। हम लोगों को कानून को भी ख्याल में रखना चाहिए और लोगों की सहूलत को भी मद्देनज़र रखते हुए मामलात को आगे चलाना चाहिए। तो अच्छा मोहतरमा, ये आपका माशाल्लाह अच्छा है, इसमें आप करते रहते हैं एफर्ट्स। अब ये PTI की तरफ से आप दुआ कराने आए या इनके साथ ताल्लुक़ था? ये आप तो गुलाम सरवर ख़ान के साथ इलेक्शन में कुछ कैंपेनों में बैठे भी, फिर ये आप क्यों इधर PTI की तरफ आपका ज़हन बन गया? माशाल्लाह जी, रफ़ाकत साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। चूँकि सियासी हवाले से भी हम किसी न किसी गहमा-गहमी में मसरूफ़ रहते हैं, मामलात को चलाते रहते हैं। असल बात यह है कि शुरू में इब्तिदा में टेक्सला शहर में जनाब गुलाम सरवर ख़ान साहब को तारफ़ कराने के लिए मैं साथ लेके गया था। मेरे साथ कुछ दोस्त भी थे, तो माशाल्लाह सियासी तौर पे बड़ा नाम कमाया। एक लीडरशिप गैप बन गया था जिसमें ख़ान साहब को मौका मिला और इन्होंने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए, और चूँकि मकामी क़यादत थी तो लोगों ने इनके साथ बहुत तावन किया, बहुत इज़्ज़त बख्शी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक तकरीब में बुलाया गया, तो वहाँ पे मैंने अपना इज़हार ख़याल किया और मैं शुरू से आदी हूँ, मैं खुल के बात करने का आदी हूँ। बिल्कुल। तो मैंने खुल के बात की कि अगर आप वो लीडर हैं, मैं एक वर्कर था, मैं आज भी वर्कर हूँ, मैं कल भी वर्कर था, मैं आइंदा भी वर्कर रहूँगा। मुझे लीडर बनने की कोई शौक़ नहीं है। लोग इज़्ज़त देते हैं तो उसका मैं एहतराम भी करता हूँ और उसका इकरार भी करता हूँ। तो गुजारिश ये है कि मैंने उस तकरीर में ये इज़हार किया था, मैंने कहा जी अगर आप इमरान खान साहब के साथ हैं तो मैं आपके साथ हूँ, और जो हमारे कोई देखने सुनने मानने वाले हैं वो भी आपका साथ देंगे। लेकिन मैंने बर वक्त ये बात इसका इज़हार किया था, अगर मान ली जाती तो शायद इतना नुकसान ना होता जितना इनका नुकसान हो चुका है। लेकिन सियासत है, सियासत में कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो आजकल जो मकामी क़यादत जनाब मलिक तैमूर मसूद साहब हैं और साद अली ख़ान साहब हैं, इनके साथ हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इमरान खान के विजन को लोगों तक पहुंचाने और इस विजन को कामयाब करने के लिए अपना भरपूर तावन और कोशिशें जारी रखें। अच्छा, तो मिर्ज़ा साहब आप अपना बाजवा साहब ये बताएं कि शहर की क्या सूरत हाल है? शहर में तो जनाब मुस्लिम लीग नून भी विन कर गई है, और ये सूरत हाल आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि आपने सवाल में एक दफ़ा मिर्ज़ा साहब बोला है, दूसरी दफ़ा बाजवा साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिर्ज़ा साहब इसलिए आपने बोला है कि मेरे वालिद साहब को मिर्ज़ा साहब कहते थे, ये बात उस हवाले से, और मेरे नाना भी नाम के साथ मिर्ज़ा लिखाते थे। बिल्कुल। वो कि हमारा मिर्ज़ा हम नहीं हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन चूँकि हमारे नाना के साथ भी लिखा था ना साथ, और मेरे वालिद साहब भी साथ लिखते थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि
میں اسکول میں ہم لوگ پڑھتے تھے 77 میں، خان صاحب کے بھائی بھی اور ان کے کزن بھی تھے، تو ہمارا ہنسی مذاق ہوتا تھا. تو اس وقت PNA کے جنرل سیکرٹری تھے رفیق باجوہ، تو میرا چونکہ نام رفیق تھا تو باجوہ میرا نام، میں ان کو تنگ کرتا تھا تو میرا نام بھی باجوہ پڑ گیا. میں باجوہ بھی نہیں ہوں، کشمیری قوم سے میرا تعلق ہے. تو اچھا میں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے آپ کسی کوئی شاعری کرتے ہوں تو یہ شاعرانہ کوئی ایسی بات نہیں، شاعری فرضی نام آ سکتا ہے. اچھا تو کیا سمجھتے ہیں جی کہ یہ ٹیکسلا کے جو مین مسئلے کون سے ہیں جو حل ہونے چاہیے؟ لیکن یہ ٹیکسلا کا اگر جو سعد سب علی سے خان کو آپ گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں، جی. وہ تو چلو گزر گئے، اب انہوں نے اپنا بہت اچھا کام کیا. چودھری نثار علی خان نے بہت اچھا کام کیا، غلام سرور خان نے بہت اچھے کام کیے. دیکھیں جی، ہم معاملات کو تھوڑے براڈ اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں، کسی کی شخصیت سے منسلک کر کے یا کسی کے ذاتی مسئلے کو دیکھ کر نہیں کرتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا بھائی قانون کی عملداری ہونی چاہیے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، لوگوں کو جو ان کی سہولیات ہیں روزمرہ زندگی میں وہ بغیر کسی سفارش کے اصول اور قاعدے اور قانون کے مطابق ملنے چاہیے. یہ لوگوں کو، یہ کوئی بندہ، آج کل رواج یہ بنا ہوا ہے کہ مسائل خواہ مخواہ پیدا کیے جاتے ہیں، پھر لیڈرشپ انتظار میں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئے گا تو مسئلہ حل کریں گے. ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں. ہم جناب پانی PTI کے جو ویژن ہے اس کے قائل ہیں کہ لوگوں کے مسائل بغیر کسی پر احسان کیے ہوئے ان کے مسائل خود آسانی سے حل ہونے چاہیے. تو جو شہر میں جو کمیٹیاں بھی بنا دی گئی ہیں، ماشاء اللہ آپ کے خاندان کے طاہر محمود بھی اس میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، اور یہ اچھا ہے نا کہ ہم یہ اگر کہیں مصروف ہے تو مقامی آدمی سے دیکھیں جی، یہ جو جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں یا مقامی سطح پہ جو یہ انتظام کیا جاتا ہے، یہ لوگوں کی اور جو قائدین ہیں ان کی سہولت کے لیے، یہ ایک رابطے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ان کی سہولت کے لیے قائم کی جاتی ہیں اور یہ گائے بگائے تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو ظاہر ہے اگر میرے خاندان کو زیادہ موقع مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ ایکٹیو ہے، یہ لوگ رول پلے کرتے ہیں یا لوگ ان کا احساس کرتے ہیں. تو اگر یہ کام ٹھیک طریقے سے کریں گے تو لوگ حمایت جاری رکھیں گے، اگر کام ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو لوگ متبادل قیادت کی طرف دیکھیں گے. اچھا آپ بالکل مخلصانہ ہو کہ آپ نے سب کے ساتھ کام کیا، مسلم لیگ نون میں بھی آپ کا بڑا احترام ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی بلدیات کی سیاست سب سے پہلے آ رہی ہے اور اس میں کیا صورتحال سمجھتے ہیں جی؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ جو آئین قانون یا اخلاقیات کے معاملات ہوتے ہیں نا، عام بندے کا اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل سے تعلق ہوتا ہے. سوچنے والے ذہن تھوڑے ہوتے ہیں کسی بھی علاقے یا کسی بھی معاشرے میں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون بندہ آئین قانون اور اخلاقیات کے ساتھ کھڑا ہے. اور آج کل جو لوگوں کا ویژن ہے یا لوگوں کی سوچ ہے یا لوگوں کی جو سمجھ ہے پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ہے. آج کل لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر چیز کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا یہاں ہولڈ رہا ہے ٹیکسلا میں، ان کا ماشاءاللہ بہت زیادہ ووٹ بینک تھا، لیکن بار بار غلطیاں کرنے سے انہوں نے اپنا ووٹ بینک گنوا دیا ہے.